চলো ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ছোটবেলার ফেভারিট কার্টুনগুলো দেখে আসা যাক। Arabian Night, Bob the Builder, करके दिखाएंगे। एक कचड़ी यार एक दो तीन है आ गया नोडी नोडी जंगल जंगल बात तेरी है पता चला है ब्लॉसम, बबल्स और बटक अपने अपनी जिंदगी जुर्म और बुराई के खिलाफ लड़ाई में लगा दी। Hakuna Matata। এই কার্টুনগুলোর মধ্যে তোমাদের কোনটা ফেভারিট কার্টুন ছিল একবার নিশ্চয়ই কমেন্টের মধ্যে জানিয়ে যেও।